Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam olahraga. Nama saya Badrul Rahman Aljundi. Pada sore ini kita akan membuat cara menggunakan hand wrap. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, dalam dunia combat sports itu hand wrap ini sangat diperlukan ya untuk melindungi bagian pergelangan tangan kita dari tergilir bisa melakukan pukulan, dan juga untuk melindungi bagian knuckle kita yang di sini. Jadi ketika kita menggunakan hand wrap, bagian dua ini dilapisi sehingga kita melakukan pukulan itu lebih akurat dan lebih aman ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung kita praktekkan. Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Mi corazón. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Mi corazón. Nah, untuk cara yang kedua sendiri itu sama, kita lilitkan juga ke bagian ini, langsung ke bagian knuckle. Kita lilitkan sebanyak 2 lapisan, 2 atau 3 lapisan tergantung panjang dari hand wrap kalian sendiri ya. Kalau hand wrap yang ini sendiri itu panjangnya 3 meter. Kalau 3 meter itu cukup 2 lapisan saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka. Lalu kita letakkan di bagian knuckle. Karena ini dia lebih memfokuskan perlindungan di bagian knuckle, jadi otomatis bagian pergelangan ini lebih fleksibel. Ini cara penggunaan hand wrap seperti ini tuh biasa digunakan oleh petinju-petinju dari daerah Kuba, Meksiko ataupun Soviet ya. Ini kita lilitkan sebanyak 1 lilitan. Kita masukkan ke ruas jari seperti tadi. Masing-masing 1 kali lapisan. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Nah, ini dia berakhirnya di sini. Kemudian kita kunci juga di bagian pergelangan, supaya di bagian pergelangan itu benar-benar ada perlindungannya sedikit, walaupun tidak setebal yang tadi. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya ya. Kalau untuk cara penggunaan yang kedua, dia lebih mengutamakan perlindungan di sini. Jadi benar-benar beberapa lapis di sini digunakan itu. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.